El investigador del canal que ves en pantalla, en esta ocasión, se adentra a una casa abandonada donde estuvo anteriormente, ya que múltiples testimonios afirman haber escuchado sonidos y golpes desde el interior, a pesar de encontrarse deshabitada. Entonces, luego de instalar sus equipos, Dennis hace un recorrido por la casa y a pesar de que todo parecía estar tranquilo al comienzo, algo empezaría a manifestarse. Эта камера видит вообще что-нибудь? Сейчас, друзья. Что? Ничего не видно. Не. Свет не буду брать, потому что я боюсь спугнуть. Сейчас еще побуду немножко и постараюсь. Это реально уже активность. Кто здесь? Мне сейчас показалось, или я слышал женский смех? Luego de pasado varios minutos, Dennis empieza a registrar golpes y sonidos cerca de él. Incluso parece escucharse una risa femenina, pero lo más escalofriante fue ver cómo se movía el mueble por sí solo. Sin embargo, después de esto, pasó una hora en la casa sin que vuelva a haber actividad, por lo que Dark Ghost decide concluir la investigación sin poder contactar con algo o alguien específico. Tal parece que lo que habita aquí es tan solo una actividad poltergeist. Aproximadamente un mes después de esta investigación, Dennis encuentra otra casa en la que previamente había realizado una exploración, donde ya había registrado actividad paranormal, y es a los pocos segundos de haber iniciado que ocurre esto. Все, друзья, установил здесь GoPro. В той комнате установил камеру, но без красного фильтра, так как я буду ходить с ультрафиолетовым фильтром. Сегодня попробую применить ультрафиолетовый фильтр.
и походить с ним по дому. Пока я здесь был, открылась при мне дверь, но я не успел ее заснять. Когда был в той комнате, вот, здесь будто бы шевелилась мебель. Ну, перед... Шевелилась мебель. Ну, перед... Охренеть. Что со светом стало? Он будто бы потускнел. И вот, друзья, на свет сейчас повлияла вот эта паранормальная энергетика, что, скорее всего. No había pasado ni un minuto desde que Dennis empezó a grabar que la actividad se manifiesta intensamente en la casa. Viendo esto como un preludio de lo que está por ocurrir, Dargos inicia su exploración con un nuevo filtro en cámara. Офигеть, да не может быть такого. С аккумулятора полный был заряжен аккумулятор. Tal como vimos en investigaciones anteriores, las entidades de un lugar pueden absorber la energía de los dispositivos, y en este caso, la luz de Dennis se descarga rápidamente. Ahora, iniciaría una sesión con su EGF, que es una especie de Spirit Box modificada. Atentos. ЕГФ, кстати, теперь без подзарядки не работает. Вот такой пауэрбанк. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Кто ты? Кто ты? Этот дом. Что этот дом? Что этот дом? Ой, Что тебя держит в этом доме? подвал. Подвал. А что в подвале? Я. Там твое тело? В подвале твое тело? В под... Нет. Нет. А что там? Ты за нафиг. Ай-яй-яй.
Что там горит? Ты еще здесь? La comunicación a través del EGF es inmediata. Dennis obtiene respuestas directas a sus preguntas, pero inesperadamente el dispositivo se prende fuego de manera inexplicable. Dargos apaga rápidamente el fuego y cree que las respuestas a sus preguntas pueden encontrarse en el sótano de la casa. Y cuando está a punto de averiguarlo, algo parece interferir en ese momento. Так, друзья, все, GoPro снял. Проверил, эта камера сама отключилась. Я не знаю, почему она сама отключается, но она уже старая. В общем, сейчас, друзья, я полезу в подвал. Фу, я не знаю, как я туда пролезу, но думаю, что надо лезть. Охереть. Походу, друзья, знак, чтобы я не лез в подвал. Так. Входу минус свет. Минус камера. Это пипец. Это 100% знак, чтобы мне не лезть в подвал. Не знаю, камера это увидела. Вот сейчас убираю свет. Когда убирал свет, здесь что-то светилось в том углу. ПГ в полной тишина. Justo antes de que Dennis buscara la manera de entrar al sótano, una pared cae en ese momento, bloqueando aún más la única manera de ingresar. Esto como si fuera una señal de que no debería ingresar a ese lugar. ¿Qué probabilidades hay de que una pared caiga justo en ese preciso momento?
¿Podrá ser esto algún tipo de actividad paranormal o una simple coincidencia? Denis, sin más que hacer por el momento, culmina la investigación en la casa, donde claramente hay intensa actividad. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en esta propiedad? ¿Qué minuto del video te pareció más inquietante? Déjame tu respuesta en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.